Hey, y'all look at this. ও মা গো টুরুলাও। यही नहीं, अभी और सुनिए। তো ওয়েলকাম টু মহন্ত তোর বাড়ির পিছফাল। ওয়েলকাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। Not interested. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। নাই নাই আমাৰ এনেকুৱা ছোৱালী দেখিলে যে মই পাগল হৈ যাম এনেকুৱা মই নহয়। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। नहीं আৰু কিবা ক'ব লাগিব আৰু নালাগে হৈ গ'ল বহুত বৰ কৰি দিলো ঠিক আছে।